إذا السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي إن شاء الله غادي راح نتعرفوا عليه اللي هو لي كومبوزون دان اورديناتور بيريفيريك. غنتعرفوا إن شاء الله النهار على لي زيليمون كونيكتي افيك لا كارت مير اي كونستيتيي دو لورديناتور. غنشوفوا غير العناصر الداخلية إن شاء الله والعناصر الخارجية من بعد. إذا نبداو إن شاء الله هاد الفيديو. عندنا أول عنصر اللي هو لا كارت مير، le processeur en microprocesseur اللي كنرمزولو ب CPU qui permettent de l'ordinateur d'effectuer les opérations calculées, demandées. Le microprocesseur est le cerveau de l'ordinateur où se déroulent ces calculs. Un microprocesseur est une puce électronique qui se présente sous la forme d'une boîte dont la taille et la forme varient selon son degré. هذا هو لاكارت مير اللي كتشوفو قدامكم، اللي عندها هو عنصر كيكون داخل اليونيتي سونترال. وهذا ندوزو للبروسيسور. البروسيسور هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفو هنايا. Le processeur au microprocesseur qui permet de l'ordinateur d'effectuer les opérations calculées. Remarque, la vitesse-fréquence de calcul d'un processeur est exprimée en HTZ. الرمز اللي كنرمزو لهاد البروسيسور حيت كتكون عنده واحد الوحدة باش كيتحسب HTZ. De nos jours, les processeurs grand public peuvent dépasser les 3 GHz, mais ce n'est pas que la vitesse de processeur qui fait la vitesse d'exécution des tâches demandées d'un ordinateur. ندوزو العنصر الثالث إن شاء الله اللي هو البوس. لو بوس قد يكون بزاف د العناصر. Le bus système de communication entre les composants d'un ordinateur. Elle permettant de connecter les différentes parties fonctionnelles de cet ordinateur entre elles. نزول العنصر الرابع هو la mémoire RAM. La mémoire vive au RAM pour random accès mémoire qui stocke les informations des programmes et données en cours de fonctionnement. Remarque, la capacité de stockage de la mémoire s'exprime en octets ou bits. Aujourd'hui, la RAM d'un ordinateur peut atteindre plusieurs gigabits GB. إذا لا كارت غرافيك كنوريكم الصورة ديالها لأنها تمحات. لا كارت غرافيك كارت غرافيك هي هادي. وهاد العنصر هذا اللي عندنا هنايا هانتوما كما كتشوفو مدورة لي باللون الأحمر، هذا هو لا كارت غرافيك. نكملو إن شاء الله. أنا قلنا في la carte graphique ou carte vidéo qui permettent de produire une image pouvant être affichée sur un écran. Remarque, la carte graphique envoie à l'écran des images stockées dans sa mémoire RAM ou disque dur. En fréquence et dans un format qui dépendant d'une part de l'écran branché et du port sur lequel elle branche grâce au pli et de sa configuration interne d'autre part. L'entrée de sortie. Les entrées de sortie dispositifs qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. USB port سوري. هذا USB نقدر نعتبروه عنصر للإدخال حتى الإخراج، حيت ممكن إنك تجيب شي حاجة من البيسي وتدخلو لبيسي واحد آخر، أو تجيب من البيسي عشان تخرج تيليشارجي فيه شي حاجة من البيسي ديالك. عندنا لا ديسك دور هو هذا. Le disque dur
qui stocke les informations de programmes et données de base de la machine. Remarque, la capacité de stockage d'un disque dur d'exprime en octets ou bits. الوحدة اللي كيهز بها هاد العنصر بحال نقولو الجيجات كما كنقولو في اليو اس بي 8 جيجا بحال ديسك دور كيكون في البيسي ولا في البلاي جيم كيكون عنده ديسك دور كيكون عنده واحد الكاباسيتي كبر من اللي كلي يو اس بي. La capacité de stockage d'un disque dur s'exprime en octets ou bits. Aujourd'hui, la capacité de stockage peut atteindre plusieurs téra. Le lecture de disque. Le lecture de disque qui peut être un lecteur et grapheur en même temps. Elle peut être un lecteur CD-ROM, un lecteur DVD-ROM, un lecteur Blu-ray. Remarque, le lecteur de disque est mis comme élément principal, mais est maintenant bien souvent ramené à un élément dit périphérique, voire des périphériques. إذا كانوا هادوما العناصر اللي كيشكلوا l'unité centrale. D'autres éléments peuvent aussi considérer comme principaux, mais l'on peut aussi les retrouver comme les périphériques. La carte son, là où les cartes réseau. هذه هي l'unité centrale. الوحدة المركزية كتسمى. Tous ces éléments une fois connectés à la carte mère. هاد العناصر كامل اللي شفناها كتكون مرتبطة بلا كارت مير constituée que l'appelle l'unité centrale de l'ordinateur. إذا كان هذا هو الفيديو ديالنا إن شاء الله ديال هذا النهار اللي شفنا فيه العناصر اللي كتكون الداخل ديال l'unité centrale. الفيديو الجاي إن شاء الله غنشوفو الكلافيي ولا سوري ونعطيوهم تعريف لكل حاجة. يلا متنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.